Welcome back to Revise and Resubmit, the podcast that takes, those really dense academic papers and makes them surprisingly interesting. I'm Pavlov. And I'm Nikita. It's a compelling narrative, isn't it? A massive multinational corporation setting up a tiny, almost invisible office on some tropical island. For decades, the public, the media, and frankly, regulators have all operated under this one core assumption that a subsidiary in, say, the Cayman Islands or Bermuda is basically synonymous with aggressive tax avoidance. It's been a mental shortcut for all of us. Exactly. That assumption has been the absolute bedrock of how we even try to measure the scope of the problem. You see a name in a tax haven, and that's it. That's the smoking gun for income shifting. But what if, and this is the crucial question, what if we've been missing this huge contaminating piece of the puzzle, a genuine non-tax business function that just severely pollutes that measurement? And that function, as the article we're discussing today argues, is captive insurance. Right. And our entire analysis today is grounded in the just incredibly rigorous findings from Bradford F. Hetfer, Jaron H. Wild, and Ryan J. Wilson from Texas A&M and the University of Iowa, published in the prestigious Contemporary Accounting Research. This journal, it's on the FT50 list for a reason. Its global impact is immense, and the quality of this peer-reviewed work is just exceptional. Whether or not you subscribe to our channel, if you're tracking this area of corporate finance, or, just starting your own research journey, we really urge you to read this thoughtfully crafted article. The link is, of course, in the show notes. And for those who might be newer to academic accounting research, the paper's premise is actually quite simple, but its impact is profound. The authors show that many of these multinational enterprises, they place these captive insurance entities, which are essentially just wholly owned subsidiaries for self-insurance. They put them in havens for very practical regulatory reasons. They're looking for lenient licensing or reduced capital requirements. And the critical point is this. Because of U.S. tax law, these captives generally don't offer the huge federal tax savings we associate with pure income shifting. But because they are located in a tax haven, their presence artificially drags down and dilutes our measure of the real tax avoidance happening elsewhere. And that really brings us to the central question for us today. Does the pervasive non-tax use of captive insurance in these tax havens fundamentally require researchers to separate these entities from purely tax-motivated ones to get an accurate measure of corporate tax avoidance? And I'll argue that the evidence is now overwhelming. That separation is mandatory if we want to see the true scale of what's going on. And I'm going to focus on the complexities and the nuances in that argument. I'll push back a bit on the idea that the motivation is ever purely non-tax, and specifically challenge the practical hurdles this new research standard creates for the broader academic community, especially when it comes to data. I see why you think that, but let me give you a different perspective on the operational side of it. When we look at the common methodology, it's just so clear we were systematically underestimating the problem. Captive insurance is, at its heart, a risk management tool. If you're a massive, complex firm with really unique risks, let's say specialized product liability, you might not find commercial insurance that's adequate or, affordable. So you self-insure, and you choose a domicile for regulatory ease, for reduced compliance overhead, and critically, the location choice is often tax neutral at the federal level. Whether you set up that captive in Bermuda or in a state like Vermont, the profits are generally subject to U.S. income tax anyway. That functional argument is very compelling, I agree, but I challenge the leap to purely non-tax motivation. Location is always strategic. I'll grant you, the main federal tax incentive is largely neutralized, but the authors themselves, they found a modest but persistent association. Having captive use is linked to lower state effective tax rates, especially in states that don't have combined reporting. This suggests that the choices, it's a kind of partial equilibrium. The avoidance might be small, and it's not the primary driver, but it's still there. You can't just completely sterilize the decision from the tax planning environment. But let's focus on the empirical consequences of not sterilizing it.
The sheer scale of the measurement correction is what mandates the change. When the authors surgically remove only the activity driven solely by a captive's presence, the measured decrease in the worldwide tax burden from haven use, it just jumps from a 1.8 percentage point decrease to a staggering 5.5 percentage point decrease. I mean, think about that. Our traditional methods were understating the magnitude of genuine income shifting by almost a factor of 3. If a piece of data pollutes your main measure by 300%, you can't argue it's a nuisance anymore. It's a systemic flaw. I wholeheartedly agree. The finding proves a very high degree of contamination. That's the paper's main intellectual contribution, absolutely. But here is the critical practical objection. To get that gold standard 5.5% figure, the researchers had to use proprietary, very specialized data from Captive Review's industry database. It's information that is just plain inaccessible to most academics. So how can we mandate a new research standard based on evidence that the vast majority of us can't easily access or replicate? It creates this unfortunate barrier to entry. Well, let's talk about the integrity of our standard proxy for a moment, because this is where the paper delivers just a decisive blow. For years, our research community has relied so heavily on what we call Exhibit 21 disclosures, that mandatory list of subsidiaries filed with the SEC, as our main way to identify tax haven use. This paper fundamentally invalidates the assumption that a name on that list equals tax avoidance. The proof is right there in the statistical separation. The negative correlation between haven use and lower tax rates holds true, and it's highly significant, but only when we look at non-captive activity. For haven captives, that correlation is statistically 0. That is definitive proof that captives are just noise in the signal. I appreciate the need to isolate the signal, but let's consider the environment that facilitates this noise. Why are these multinationals choosing these specific places? Even if the motivation is purely regulatory, you are still putting a core business unit in a jurisdiction that is globally known for enabling aggressive tax strategies for the firm's other subsidiaries. And the data reveals a fascinating detail. For about 10% of all the firm years we classify as using havens, that classification is based solely on the captive's presence. So for 1 in 10 observations in past studies, the researcher has completely misdiagnosed the strategic intent. So why are these firms there if the federal tax benefit is neutralized? It speaks to a subtle, strategic choice that's about more than just simple regulatory shopping. That 10% figure is precisely why the adjustment is so crucial. But I maintain the decision is rooted in operational efficiency. The clustering of captives in Bermuda and the Caymans it's entirely consistent with their lenient licensing and reduced capital requirements. It fulfills an operational need. It's really just institutional path dependence. These places were pioneers in offering permissive regulatory environments for self-insurance long before U.S. states like Vermont got competitive. The firm has a need, and the path of least resistance has historically been the haven, a move driven by non-tax factors. The evidence is the threefold difference in estimated tax savings. But this brings us right back to the practical dilemma for researchers. If we accept this separation as mandatory, and again, I largely do, how do we as academics actually do this when we lack that proprietary data? The solution proposed by the authors is to use a statistical predictive model. And it is a remarkable solution, designed specifically to bridge that exact gap. They built a highly accurate statistical tool using readily available public data, things like firm size, profitability, leverage. The model's discriminating power is excellent. It predicts the presence of a haven captive correctly around 88% of the time. So that means 88% of the time researchers can confidently apply a filter using only standard public data, allowing them to separate these activities without buying proprietary data. That's an interesting point, though I would frame it differently. The model's robust performance actually highlights its inherent limitation as a perfect substitute. And this is a critical distinction we need to think about. When the authors use the actual proprietary data, they establish the gold standard of 5.5 percentage points. But when they use the model's predicted scores to filter the sample, the tool you're suggesting we all use, that tax savings estimate shrinks significantly to 3.9 percentage points. So that's a 1.6 percentage point difference in the estimated magnitude of global tax avoidance. That gap it's significant. It's very significant.
And that gap shows that while the predictive model is a helpful proxy, it is not a perfect substitute. We're forced to trade precision for accessibility, which means we are still likely understating tax avoidance compared to the gold standard. And on top of that, we can't ignore another major data limitation: widespread non-disclosure. The authors found that firms failed to disclose 41.6% of their captive years in those standard SEC Exhibit 21 filings. Nearly half of them. That's a staggering non-disclosure rate. Whether it's strategic opacity or just permissible under SEC rules because the subsidiaries are insignificant. It is sobering, and it means that even the best predictive model, which relies on public accounting characteristics, it just can't overcome this deep-seated issue of hidden reality. It points to a systemic data limitation in the public domain that we just have to contend with. Yet even with that limitation, we still come back to the core operational argument. The strategic benefit of locating these entities in havens is it's overwhelmingly regulatory. I mean, consider the alternative. Onshore locations like Vermont or Delaware, they offer lower costs, cheaper legal and audit fees, and significantly reduced reputational risk. So why would nearly half, 49% of the U.S. M&E controlled captives in the sample, still choose a tax haven if the federal tax benefit is neutralized and the costs are competitive elsewhere? It just solidifies the idea that the highly lenient, rapid, non-U.S. regulatory regime must be the primary driver. I would maintain that the persistence of this choice, despite clear financial and reputational headwinds, just confirms the complexity. And we can't ignore the subtle tax benefits, even if they're modest. The authors finding that haven captives actually slightly increase federal tax rates on foreign income by 2.4 percentage points, that assures us they are not simple income shifting vehicles. I'd agree. However, the location is still part of a calculated strategic network where optimization, whether it's tax or operational, is paramount. It's very hard to cleanly separate operational from strategic positioning when they coexist in the same globally recognized tax jurisdiction. We've had a rigorous exchange here, and I think we clearly converge on the intellectual necessity of this work. The central achievement is successfully isolating the significant measurement error that's created by treating all tax haven activity as, a monolithic proxy for tax avoidance. Captive insurance is demonstrably a major source of this contamination. Absolutely. We agree that traditional measure significantly understates genuine tax avoidance. Where we still diverge, I think, is on the practical roadmap forward. The reliance on proprietary data for the highest accuracy, and my belief that the persistent, modest tax incentives at the sub-federal level prevent us from labeling the haven choice as purely non-tax. For academics, the mandate is clear. Continuing to use unadjusted tax haven measures means publishing research that significantly understates the true extent of tax savings from real income shifting. Researchers now have to use this distinction either through robust manual data collection ideally, or by leveraging the powerful predictive models the authors provided. And for corporate practitioners, the implication is that the self-insurance structure, while operationally sound, is no longer hidden inside this broader, noisy tax haven proxy. Researchers can now surgically isolate these non-tax activities, making genuine income shifting much more visible and subject to greater scrutiny by regulators and stakeholders. And this work just opens up fascinating avenues for future research. How does this measurement refinement impact research into the non-tax consequences of haven use? For instance, does isolating captive presence change our understanding of firms' investment decisions or, say, information asymmetry problems? Right. And can this refinement be successfully applied to non-U.S. multinationals who operate under different tax regimes? Or maybe to other types of strategic subsidiaries often located in havens but serving legitimate operational functions? We also still need critical research to figure out the real drivers behind the non-disclosure of 41.6% of these captive entities. Is this strategic opacity, or is it just a loophole the SEC needs to close? Understanding the sheer complexity of multinational enterprise operations really requires this level of nuanced, data-driven thinking. It's only through respectful, evidence-based dialogue that we can truly sharpen our understanding of corporate strategy and its often vast economic consequences. And don't forget to subscribe to Revise and Resubmit on Spotify and Apple Podcasts. Until next time,
Keep those minds curious, keep questioning, and keep revising and resubmitting. রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিটে স্বাগতম। আমি প্যাভলভ। আর আমি নিকিতা। আচ্ছা, একটা দৃশ্য ভাবা যাক। একটা বিশাল বহুজাতিক কোম্পানি, ধরুন গুগল বা অ্যাপল, আর তাদের একটা অফিস ক্যারিবিয়ানের কোনো সুন্দর দ্বীপে, যেমন ধরুন কেমান আইল্যান্ডস। ছবিটা মাথায় আসতেই প্রথম কোন চিন্তাটা আসে? যে এরা নির্ঘাত ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়ার জন্যই ওখানে ঘাঁটি গেড়েছে। ব্যাপারটা অনেকটা গোয়েন্দা গল্পের মতো, তাই না? যেখানে মোটিভটা একেবারে পরিষ্কার মনে হয়। কিন্তু কি হবে যদি বলি আসল গল্পটা হয়তো পুরোপুরি ভিন্ন? যদি এমন কোনো কারণ থাকে যা ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়ার থেকেও অনেক বেশি কৌশলগত। আজকের আলোচনাটা ঠিক এই রহস্যটা নিয়ে। আর আমরা কিন্তু কোনো সাধারণ ব্লগ পোস্ট বা খবরের কাগজের আর্টিকেলের ওপর ভিত্তি করে কথা বলছি না। আমাদের আলোচনার একেবারে কেন্দ্রে আছে কন্টেম্পোরারি অ্যাকাউন্টিং রিসার্চ নামের একটি বিশ্বমানের একাডেমিক জার্নালে প্রকাশিত একটা গবেষণাপত্র। বাহ, এটা তো একটা বিশাল ব্যাপার। অবশ্যই। আর এই জার্নালটা কিন্তু যে সে জার্নাল নয়। এটা ফিনান্সিয়াল টাইমসের মতে বিশ্বের সেরা 50টি বিজনেস রিসার্চ জার্নালের একটা। মানে এটা একটা FT50 লিস্টেড জার্নাল। দারুণ। গবেষণাপত্রটির নামটা কি? গবেষণাপত্রটির নাম নন ট্যাক্স ইউজ অফ ট্যাক্স হেভেন্স, এভিডেন্স ফ্রম ক্যাপটিভ ইন্স্যুরেন্স। আর এর লেখকরা হলেন টেক্সাস A&M ইউনিভার্সিটির ব্র্যাডফোর্ড F. হেপফা এবং আয়োয়া ইউনিভার্সিটির জারান H.W. ওয়াইল্ড ও রায়ান J. উইলসন। আমাদের এই আলোচনা তো সবাই শুনবেন, কিন্তু একটা বিশেষ অনুরোধ থাকবে। আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করা হোক বা না হোক, দয়া করে এই অসাধারণ আর গভীরভাবে পরীক্ষিত গবেষণাপত্রটি পড়ার জন্য কিছুটা সময় বের করে নেবেন। লিঙ্কটা শো নোটসে দেওয়া আছে। বিশেষ করে যারা একাডেমিক রিসার্চের জগতে নতুন পা রাখছেন, তাদের জন্য এটা একটা দারুণ শিক্ষণীয় বিষয় হতে পারে। একদম। তো গল্পের শুরুটা করা যাক। অ্যাকাউন্টিং আর ফিনান্সের গবেষণায় একটা বহু পুরনো এবং প্রতিষ্ঠিত ধারণা আছে। কি রকম? যখনই কোনো গবেষণায় দেখা যায় যে একটা কোম্পানির ট্যাক্স হেভেনে কর স্বর্গে কোনো সাবসিডিয়ারি আছে, তখনই ধরে নেওয়া হয় যে তারা ট্যাক্স ফাঁকি দিতেই গেছে। ঠিক তাই। হাজার হাজার গবেষণার ভিত্তি হলো এই ধারণাটা। আর এই ধারণাটা তো একেবারে অমূলক নয়, তাই না? প্রতি বছর বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের কর ফাঁকি দেওয়া হয় এই ট্যাক্স হেভেনগুলোর মাধ্যমে। এটা তো একটা সত্যি ঘটনা। অবশ্যই। এটা একটা বিশাল সমস্যা, আর গবেষকরা ঠিকই এর পেছনের কারণগুলো খুঁজে বের করার চেষ্টা করছেন। কিন্তু এই গবেষণাপত্রটি একটা খুব মৌলিক প্রশ্ন তুলেছে। আচ্ছা, ট্যাক্স হ্যাভেনে ব্যবসা করার এটাই কি একমাত্র কারণ হতে পারে, নাকি আমরা ছবির একটা অংশ দেখেই পুরো গল্পটা ধরে নিচ্ছি? ইন্টারেস্টিং। এখানেই তাহলে আলোচনার মোড়টা ঘুরছে। আর এই মোড়টা আসে ক্যাপটিভ ইন্স্যুরেন্স নামের একটা ধারণার মাধ্যমে। ক্যাপটিভ ইন্স্যুরেন্স, এটা একটু সহজ করে বোঝানো যাক। ধরুন কেউ একটা খুব দামি ফোন কিনল। এখন সেটা সুরক্ষার জন্য কোনো ইন্স্যুরেন্স কোম্পানির কাছে না গিয়ে নিজের জন্যই নিজে একটা ব্যবস্থা করলো। প্রতি মাসে একটা নির্দিষ্ট টাকা নিজেরই আরেকটা অ্যাকাউন্টে রাখলো, যে ফোনটা ভাঙলে ওই টাকা দিয়ে সারানো হবে। ক্যাপটিভ ইন্স্যুরেন্স কি অনেকটা এরকমই, তবে একটা বিশাল কর্পোরেট স্কেলে? বাহ, দারুণ উপমা। একদম তাই। একটা বড় কোম্পানি, ধরুন কোনো এয়ারলাইন কোম্পানি, তার নিজের ঝুঁকি কমানোর জন্য বাইরের কোনো বিমা কোম্পানির কাছে না গিয়ে নিজেরই একটা সাবসিডিয়ারি বিমা কোম্পানি খুলে বসে। এর সুবিধা কি? অনেক সুবিধা। প্রথমত, প্রশাসনিক খরচ কমে যায়। দ্বিতীয়ত, এমন অনেক অদ্ভুত বা বড় ঝুঁকির জন্য বিমা পাওয়া যায় যা সাধারণ বাণিজ্যিক বিমা কোম্পানিগুলো দিতেই চায় না। এই যে ধরুন বিশ্বব্যাপী সাপ্লাই চেইন বন্ধ হয়ে যাওয়ার ঝুঁকি বা কোনো সাইবার অ্যাটাকের কারণে সুনাম নষ্ট হওয়ার ঝুঁকি, এগুলো তো সাধারণ ইন্স্যুরেন্স কভার করে না। আচ্ছা, তার মানে এটা একটা বৈধ এবং খুব দরকারি ব্যবসায়িক কৌশল। কিন্তু তাহলে প্রশ্নটা হলো, এই ক্যাপটিভ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানিগুলো বারমুডা বা ক্যামেন আইল্যান্ডে কেন? এখানেই তো ট্যাক্সের গন্ধটা পাওয়া যায়। এখানেই তো গবেষণার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণটা। লেখকরা দেখিয়েছেন মার্কিন বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর জন্য কোনো ট্যাক্স হেভেনে একটা ক্যাপটিভ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করলে আমেরিকার ফেডারেল ট্যাক্সে সরাসরি কোনো বিশেষ সুবিধাই পাওয়া যায় না।
কি বলছেন? কোনো সুবিধাই নেই। না, কারণ আমেরিকার আইন অনুযায়ী ওই সাবসিডিয়ারি কোম্পানির আয়ও শেষ পর্যন্ত মূল কোম্পানির আয়ের সাথে যোগ হয়ে মার্কিন করের আওতায় চলে আসে। তাহলে তো প্রশ্নটা আরো জটিল হয়ে গেল। যদি ট্যাক্সেই লাভ না হয়, তাহলে কেন এত ঝামেলা করে হাজার হাজার মাইল দূরে একটা কোম্পানি খোলা হচ্ছে? ঠিক, এই প্রশ্নটাই তো আসল। আমারও মাথায় এটাই ঘুরছিল। যদি ফেডারেল ট্যাক্স বাঁচানো উদ্দেশ্য না হয়, তাহলে কেন এতগুলো ক্যাপটিভ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি ট্যাক্স হেভেনে? আর তার চেয়েও বড় প্রশ্ন, গবেষকরা এই ভেতরের খবরগুলো পেলেন কিভাবে? এই ধরনের তথ্য তো পাবলিকলি পাওয়া যায় না। প্রথম প্রশ্নের উত্তরটা হলো, কারণটা ট্যাক্স নয়, বরং নিয়ন্ত্রণমূলক সুবিধা, মানে রেগুলেটরি বেনিফিটস। বারমুডা বা কেমান আইল্যান্ডের মতো দেশগুলোতে একটা বীমা কোম্পানি খোলার জন্য লাইসেন্সিং আর মূলধনের প্রয়োজনীয়তা আমেরিকার তুলনায় অনেক কম, অনেক সহজ। মানে লাল ফিতার দৌরাত্ম অনেক কম। একদম। ঐতিহাসিকভাবে তারাই প্রথম এই ধরনের কর্পোরেট বান্ধব সুবিধা দিয়েছিল, তাই অনেক কোম্পানির জন্য এটা একটা স্বাভাবিক পছন্দের জায়গা হয়ে দাঁড়িয়েছে। মজার ব্যাপার হলো, এই একই কারণে কিন্তু আমেরিকার ভারমন্ট রাজ্য ক্যাপটিভ ইন্স্যুরেন্সের জন্য খুব জনপ্রিয় একটা জায়গা। ও আচ্ছা, তার মানে ব্যাপারটা শুধু বিদেশি দ্বীপের নয়, যেখানেই ব্যবসার নিয়মকানুন সহজ, কোম্পানিগুলো সেখানেই ভিড় জমাচ্ছে। ঠিক তাই, এটা ব্যবসার একটা স্বাভাবিক প্রবণতা। আর আপনার দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে আসি, যেটা নতুন গবেষকদের জন্য খুবই শিক্ষণীয়। এই তথ্য পাওয়াটাই ছিল এই গবেষণার সবচেয়ে কঠিন কাজ। লেখকরা ক্যাপটিভ রিভিউয়ের ক্যাপটিভ ইন্স্যুরেন্স ডেটাবেস CID নামে একটি বিশেষ আর সহজে অপ্রাপ্য ডেটাবেস ব্যবহার করেছেন। এটা কি পাবলিক ডেটাবেস নয়? না, বিলকুলই না। এই তথ্য সংগ্রহ করা আর তারপর কম্পিউস্টাটের মতো স্ট্যান্ডার্ড ফিনান্সিয়াল ডেটাবেসের সাথে মেলানো, এটা একটা প্রচণ্ড শ্রমসাধ্য কাজ। ভালো গবেষণার পেছনে যে কতটা কঠিন পরিশ্রম থাকে, এটা তার একটা দারুণ উদাহরণ। আর এই ডেটা থেকে নিশ্চয়ই কিছু চমকপ্রদ তথ্য বেরিয়ে এসেছে। অবশ্যই। ডেটা বলছে মার্কিন কোম্পানিগুলোর মধ্যে প্রায় 11% কোম্পানি ইউরে ক্যাপটিভ ইন্স্যুরেন্সের ব্যবহার দেখা গেছে, এবং এটা প্রায় সব ধরনের শিল্পেই ছড়ানো। আর সবচেয়ে অবাক করার মতো বিষয় হলো, এই ক্যাপটিভ কোম্পানিগুলোর প্রায় অর্ধেক, মানে 49%, ট্যাক্স হ্যাভেনে অবস্থিত। প্রায় অর্ধেক? হ্যাঁ। আর যদি আমরা S&P 500-এর মতো বড় বড় কোম্পানিগুলোর দিকে তাকাই, তাহলে দেখব তাদের মধ্যে প্রায় 39% এই ব্যবস্থা ব্যবহার করে। তার মানে এটা কোনো ছোটখাটো বা বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। এটা তাহলে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার একটা মূলধারার কৌশল। একদম। বেশ, তাহলে প্রেক্ষাপটটা পরিষ্কার হলো। একদিকে আছে ট্যাক্স ফাঁকি দেওয়ার জন্য বদনাম কিছু কোম্পানি, আর অন্যদিকে আছে নিজেদের ঝুঁকি কমানোর জন্য তৈরি করা ক্যাপটিভ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি। এখন গবেষকরা যখন এই দুটো দলকে আলাদা করলেন, তখন কি দেখতে পেলেন? এখানেই তো আসল চমকটা থাকার কথা। এখানেই বরকেল ক্লাইম্যাক্স। দেখা গেল যে যখন শুধু ক্যাপটিভ ইন্স্যুরেন্সের জন্য ট্যাক্স হ্যাভেনে থাকা কোম্পানিগুলোকে তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হলো, তখন বাকি কোম্পানিগুলোর, মানে যারা সত্যিই ট্যাক্স কমানোর জন্য ওখানে আছে, তাদের ট্যাক্স বাঁচানোর পরিমাণ প্রায় 3 গুণ বেড়ে গেল। 3 গুণ? দাঁড়ান, তার মানে এতদিন আমরা যে গড় হিসাবটা দেখছিলাম, সেটা আসলে ভুল ছবি দেখাচ্ছিল। ব্যাপারটা অনেকটা এরকম যে একটা ক্লাসে কয়েকজন ছাত্র খুব বেশি পড়ছে আর কয়েকজন একদমই পড়ছে না, কিন্তু গড় রেজাল্ট দেখে মনে হচ্ছে সবাই মাঝারি মানের। একেবারে ঠিক ধরেছেন। আগের গবেষণাগুলো অনুযায়ী ট্যাক্স হ্যাভেনে সাবসিডিয়ারি থাকা সংস্থাগুলি তাদের বিশ্বব্যাপী আয়ের ওপর গড়ে প্রায় 1.8% কম কর দিত। কিন্তু এই গবেষণায় যখন ক্যাপটিভ কোম্পানিগুলোকে আলাদা করা হলো, তখন দেখা গেল যে আসল ট্যাক্স এড়ানোকারী, মানে নন ক্যাপটিভ কোম্পানিগুলো আসলে 5.5% কম কর দিচ্ছে। ওয়াও! তার মানে এতদিন আমরা আইসবার্গের শুধু চূড়াটা দেখছিলাম। আসল ট্যাক্স ফাঁকির খেলাটা চলছিল পর্দার আড়ালে, এবং এর পরিমাণ আমাদের ধারণার চেয়েও অনেক বেশি। ঠিক। এর মানে হলো, যারা ট্যাক্স ফাঁকি দিচ্ছে তারা আমাদের ধারণার চেয়ে অনেক বেশি আগ্রাসিভভাবে তা করছে, আর নিরীহ ক্যাপটিভ কোম্পানিগুলো তাদের ভিড়ে মিশে গিয়ে পুরো চিত্রটাকেই ঘোলাটে করে দিচ্ছিল। গবেষণাপত্রটি আরও দেখাচ্ছে যে ট্যাক্স হ্যাভেনে সাবসিডিয়ারি থাকা কোম্পানিগুলোর মধ্যে প্রায় 10% কোম্পানির ক্ষেত্রে ওখানে থাকার একমাত্র কারণই ছিল এই ক্যাপটিভ ইন্স্যুরেন্স। মানে প্রতি 10টা কোম্পানির মধ্যে একটাকে এতদিন আমরা ভুলবশত ট্যাক্স এড়ানোর তালিকায় রেখে দিয়েছিলাম। একদম।
এটা তো গেল ফেডারেল ট্যাক্সের কথা, কিন্তু আমার একটা প্রশ্ন আছে। এই ফেডারেল ট্যাক্সের বাইরেও কি অন্য কোনো স্তরে, যেমন ধরুন রাজ্য পর্যায়ে, কোনো সুবিধা পাওয়ার সুযোগ থাকে? ব্যবসায়ীরা তো সব দিক থেকেই সুযোগ খোঁজে। খুব ভালো প্রশ্ন। গবেষকরা এটাও খতিয়ে দেখেছেন। তারা ফেডারেল পর্যায়ে করের হার, যাকে অ্যাকাউন্টিংয়ের ভাষায় ইটিআর বা এফেক্টিভ ট্যাক্স রেট বলা হয়, সেটা বিশ্লেষণ করে দেখেছেন যে ট্যাক্স হেভেনে ক্যাপটিভ ইন্স্যুরেন্স থাকার সাথে ফেডারেল কর কমার কোনো সম্পর্ক নেই। এটা তাদের মূল থিওরিকেই সমর্থন করে। তবে রাজ্য স্তরের মানে স্টেট লেভেল করের ক্ষেত্রে তারা কিছুটা সুবিধা পাওয়ার প্রমাণ পেয়েছেন, বিশেষ করে সেই সব রাজ্যে যেখানে কম্বাইন্ড রিপোর্টিং নিয়ম নেই। এই কম্বাইন্ড রিপোর্টিং জিনিসটা কি, এটা একটু সহজ করে বোঝানো যাবে? অবশ্যই। কম্বাইন্ড রিপোর্টিং হলো কিছু রাজ্যে চালু থাকা এমন একটা নিয়ম যেখানে একটা বড় কোম্পানির সমস্ত সাবসিডিয়ারির আয়কে একত্রিত করে রাজ্যের কাছে রিপোর্ট করতে হয়। এতে লাভ ক্ষতি সব এক জায়গায় চলে আসে, যা ট্যাক্স কমানোর জন্য বিভিন্ন কৌশল ব্যবহারের সুযোগ কমিয়ে দেয়। আচ্ছা, কিন্তু যে রাজ্যে এই নিয়ম নেই, সেখানে কোম্পানিগুলো তাদের আয়কে কৌশলগতভাবে বিভিন্ন সাবসিডিয়ারিতে ভাগ করে রাজ্যের কর কমাতে পারে। এই গবেষণায় দেখা গেছে ক্যাপটিভ ইন্স্যুরেন্স ব্যবহার করে কিছু কোম্পানি এই রাজ্য স্তরের সুবিধাটা নিচ্ছে। তার মানে ফেডারেল স্তরে না হলেও রাজ্য স্তরে কিছু কৌশলগত সুবিধা নেওয়া সম্ভব। এটা বেশ ইন্টারেস্টিং। কিন্তু এই পুরো গবেষণার ভিত্তি তো হলো ওই বিশেষ ডেটাবেসটা। যে গবেষকদের কাছে এই ডেটা নেই, তারা কি করবেন? তারা কি পুরনো ভুল পদ্ধতিতেই কাজ করে যাবেন? লেখকরা কি ভবিষ্যৎ গবেষকদের জন্য কোনো সমাধান দিয়ে গেছেন? হ্যাঁ, এবং আমার মতে এটাই এই গবেষণার সবচেয়ে বড় অবদান। লেখকরা শুধু সমস্যার কথা বলেই থেমে যাননি, একটা সমাধানও দিয়ে গেছেন। তারা একটি পরিসংখ্যানিক মডেল তৈরি করেছেন, যা একটি কোম্পানির সর্বজনীনভাবে উপলব্ধ আর্থিক তথ্য, মানে কোম্পানির আকার, লাভজনকতা, বয়স, কোন ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করে ইত্যাদি বিশ্লেষণ করে ভবিষ্যৎবাণী করতে পারে। কি ভবিষ্যৎবাণী করতে পারে? ভবিষ্যৎবাণী করতে পারে যে সেই কোম্পানি ট্যাক্স হ্যাভেনে ক্যাপটিভ ইন্স্যুরেন্স থাকার সম্ভাবনা কতটা। দাঁড়ান 1 মিনিট। একটা পরিসংখ্যানিক মডেল যেটা পাবলিক ডেটা ব্যবহার করে বলে দিতে পারবে একটা কোম্পানির গোপন ক্যাপটিভ ইন্স্যুরেন্স আছে কিনা, এটা কতটা নির্ভরযোগ্য? এই মডেলটি 88.5% সঠিক। 88.5%? ফিনান্সের জগতে এই সংখ্যাটা তো প্রায় অবিশ্বাস্য শোনায়। এতগুলো চলকের মধ্যে এত নিখুঁত ভবিষ্যৎবাণী করাটা কি একটু বেশি আশাবাদী বলে মনে হয় না? এটা একটা খুবই যৌক্তিক প্রশ্ন। প্রথমবার দেখলে অবিশ্বাস্যই মনে হয়, কিন্তু আমাদের বুঝতে হবে এই মডেলটা কিন্তু শেয়ার বাজারের দামের মতো বিশৃঙ্খল কোনো কিছুর ভবিষ্যৎবাণী করছে না। এটা একটা কর্পোরেট সিদ্ধান্তের ভবিষ্যৎবাণী করছে, যা বেশ কিছু স্থিতিশীল ফ্যাক্টরের ওপর নির্ভর করে। যেমন একটা বড়, পুরনো এবং লাভজনক কোম্পানির ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন বেশি থাকে, বা যে ইন্ডাস্ট্রিতে ঝুঁকি বেশি সেখানে ক্যাপটিভের ব্যবহার বেশি হবে। এই ফ্যাক্টরগুলো তো রাতারাতি বদলায় না, তাই এই ফ্যাক্টরগুলোর উপর ভিত্তি করে তৈরি করা মডেলটা আশ্চর্যজনকভাবে সঠিক ফলাফল দেয়। এটা ভবিষ্যতের গবেষকদের জন্য একটা বিশাল উপহার। এর ফলে যাদের কাছে এই বিশেষ ডেটাবেস নেই, তারাও তাদের গবেষণায় কর ফাঁকির অনেক বেশি সঠিক পরিমাপ করতে পারবেন। অসাধারণ। তাহলে পুরো আলোচনাটা যদি আমরা গুছিয়ে আনি, সাধারণ শ্রোতা বা পেশাদার যারা একাডেমিক নন, তাদের জন্য মূল শিক্ষণীয় বিষয় কি? তাদের জন্য মূল শিক্ষা হলো ট্যাক্স হেভেনের গল্পটা সাদা কালো নয়। অনেক ধূসর এলাকা আছে। কেমান আইল্যান্ডে অফিস থাকা মানেই সেই কোম্পানির শয়তান, এমনটা ধরে নেওয়াটা ঠিক নয়। ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার মতো সম্পূর্ণ বৈধ এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায়িক কারণও কোম্পানিগুলোকে সেখানে নিয়ে যেতে পারে। অর্থাৎ কোনো সিদ্ধান্তে আসার আগে পর্দার পেছনের গল্পটা জানা জরুরি। আর যারা গবেষক বা একাডেমিক জগতে আছেন তাদের জন্য ট্যাক্স হ্যাভেনে উপস্থিতির মতো একটা সাধারণ নির্দেশক বা ভ্যারিয়েবল অনেক সময় ভেতরের আসল চিত্রকে পুরোপুরি ঢেকে রাখতে পারে। এই গবেষণাপত্রটি দেখিয়েছে কিভাবে পরিমাপকে আরও সূক্ষ্ম এবং নিখুঁত করে একটা পরিষ্কার এবং অনেক বেশি সঠিক চিত্র পাওয়া সম্ভব। যাকে বলে গাবেজ ইন গাবেজ আউট। এখানে বলা যায় ফাজি ডেটা ইন, ফাজি কনক্লুশনস আউট।
এই পুরো আলোচনাটা আমার মাথায় কিছু নতুন প্রশ্ন তৈরি করছে। যেমন গবেষণাপত্রে বলা হয়েছে যে করোনা মহামারীর সময় ক্যাপটিভ ইন্স্যুরেন্সের ব্যবহার কিছুটা বেড়েছে। এর মানে কি এই যে বিশ্বব্যাপী ঝুঁকি যেমন মহামারী, সাপ্লাই চেইন সংকট বা জলবায়ু পরিবর্তন এগুলো যত বাড়বে তত কি আমরা দেখব যে কোম্পানিগুলো বাণিজ্যিক বীমার ওপর আস্থা হারিয়ে নিজেদের ক্যাপটিভ তৈরির দিকে ঝুঁকছে? এটা একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। ঝুঁকি বাড়লে এবং প্রচলিত বীমা বাজার যদি সেই ঝুঁকি নিতে না চায় বা অনেক বেশি প্রিমিয়াম দাবি করে, তাহলে কোম্পানিগুলোর জন্য ক্যাপটিভ একটা অত্যন্ত আকর্ষণীয় বিকল্প হয়ে উঠবে। এটা আগামী দিনের কর্পোরেট ফাইন্যান্সের একটা বড় ট্রেন্ড হতে পারে। আরেকটা প্রশ্ন হলো, এই গবেষণায় রাজ্য স্তরে কর বাঁচানোর সামান্য প্রমাণ মিলেছে। এখন ফেডারেল আইন হয়তো দিন দিন কঠোর হচ্ছে, কিন্তু রাজ্যগুলোর মধ্যে তো ব্যবসা আকৃষ্ট করার জন্য একটা প্রতিযোগিতা চলে। এই প্রতিযোগিতা কি ভবিষ্যতে ট্যাক্স কমানোর জন্য এই ধরনের কার্যকলাপের একটা নতুন ক্ষেত্র তৈরি করতে পারে? অবশ্যই পারে। এটাকে অনেক সময় রেস টু দ্য বটম বলা হয়, যেখানে রাজ্যগুলো কর এবং নিয়মকানুন শিথিল করে একে অপরের সাথে প্রতিযোগিতা করে। এটা ভবিষ্যতে গবেষণার জন্য একটা দারুণ দিক হতে পারে। আর সবশেষে এই গবেষণাটি তো মূলত মার্কিন সংস্থাগুলোর ওপর করা। ইউরোপ বা এশিয়ার বহুজাতিক সংস্থাগুলোর ক্ষেত্রে কি হবে? তাদের দেশের কর ব্যবস্থা তো আমেরিকার থেকে একদম ভিন্ন। তাদের জন্য ট্যাক্স হেভেনের এই অকর ব্যবহার কেমন হতে পারে? একদম। এই প্রশ্নগুলোই প্রমাণ করে যে একটা ভালো গবেষণা শুধু কিছু প্রশ্নের উত্তর দেয় না, বরং আরও অনেকগুলো নতুন এবং গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার দরজা খুলে দেয়। এই গবেষণাপত্রটি ঠিক তাই করেছে। এটি একটি প্রচলিত ধারণাকে চ্যালেঞ্জ করেছে এবং আমাদের একটি জটিল বিষয়কে সম্পূর্ণ নতুনভাবে দেখতে শিখিয়েছে। আর এটাই তো একটি সার্থক গবেষণার পরিচয়। नमस्कार। रिवाइज एंड रीसबमिट में आपका स्वागत है। मैं हूं पावलोव और मैं हूं निकिता। केमन आइलैंड्स का नाम सुनते ही क्या ख्याल आता है? शायद धूप में चमकते समुद्र तट, शीशे जैसा साफ पानी और वो बड़ी बड़ी कंपनियों के दफ्तर जिनके बारे में हम अक्सर सुनते हैं कि वो वहाँ सिर्फ टैक्स बचाने के लिए हैं। मीडिया, सरकारें और यहाँ तक कि बहुत से रिसर्चर्स भी जब टैक्स हेवन का नाम लेते हैं तो दिमाग में यही तस्वीर बनती है। लेकिन क्या हो अगर इस तस्वीर का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमसे छिपा हो? अगर इन कंपनियों में से कई वहाँ टैक्स बचाने के लिए नहीं बल्कि किसी और ही वजह से हों? बिल्कुल, और यही वो सवाल है जो चीजों को देखने का पूरा नजरिया बदल देता है। ये सवाल एक बहुत ही कमाल के रिसर्च पेपर में उठाया गया है जो कंटेम्पररी अकाउंटिंग रिसर्च जर्नल में छपा है। और ये कोई ऐसा वैसा जर्नल नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। यह एक FT50 लिस्टेड जर्नल है। इसे आप एकेडमिक दुनिया के ऑस्कर्स जैसा समझ सकते हैं, मतलब अपने क्षेत्र के टॉप जर्नल्स में से एक। इस पेपर का शीर्षक है नॉन टैक्स यूज ऑफ टैक्स हेवंस, एविडेंस फ्रॉम कैप्टिव इंश्योरेंस। इसके लेखक हैं ब्रैडफोर्ड F. हेपर, जिरॉन H. वाइल्ड और रायान J. विल्सन। हम तो यही कहेंगे कि जो कोई भी हमें सुन रहा है, इस बेहतरीन और बहुत बारीकी से लिखे गए पेपर को पढ़ने के लिए जरूर समय निकालें। लिंक आपको शो नोट्स में मिल जाएगा। हाँ, और आज हम इसी पेपर की परतों को खोलेंगे, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो रिसर्च की दुनिया में नए हैं और अपना सफर शुरू कर रहे हैं। ये बातचीत बहुत काम की हो सकती है। तो चलिए एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। अगर किसी को सरल भाषा में समझाना हो तो इस पेपर का निचोड़ क्या है, इसका मुख्य आइडिया क्या है? बहुत ही सरल शब्दों में कहें तो ये पेपर एक बहुत पुरानी और गहरी धारणा को चुनौती देता है। धारणा ये है कि अगर कोई बड़ी कंपनी केमन आइलैंड्स या बरमूडा जैसे किसी टैक्स हेवन देश में अपनी कोई सब्सिडरी खोलती है तो उसका मकसद टैक्स बचाना ही होगा। बिल्कुल, कि उसका मकसद 100% टैक्स बचाना ही होगा। लेखक कहते हैं, रुकिए, ऐसा हमेशा नहीं होता। उन्होंने पाया कि बहुत सारी कंपनियां इन जगहों पर एक खास काम के लिए जाती हैं, जिसे कहते हैं कैप्टिव इंश्योरेंस। कैप्टिव इंश्योरेंस, ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है। मतलब क्या कंपनी खुद को ही बीमा बेच रही है? आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। ये एक तरह का सेल्फ इंश्योरेंस ही है, बस ज्यादा व्यवस्थित तरीके से। लेकिन इसका फायदा क्या है? सोचिए कि आपकी एक बहुत बड़ी शिपिंग कंपनी है। आपके जहाजों को तूफान या किसी और चीज से खतरा है। आप बाजार में बीमा कंपनी के पास जाती हैं, लेकिन वो या तो बहुत ज्यादा प्रीमियम मांगती है या फिर आपकी जरूरत के हिसाब से पॉलिसी ही नहीं देती। सही बात है। तो ऐसे में आप अपनी एक छोटी बीमा कंपनी बना लेती हैं, एक सब्सिडियरी,
ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ आपकी पेरेंट कंपनी और उसकी दूसरी सब्सिडियरीज को बीमा देती है। इसी को कैप्टिव इंश्योरेंस कहते हैं। अच्छा, ये तो समझ आया, लेकिन फिर सवाल वही है, ये अपनी बीमा कंपनी टैक्स हेवन में ही क्यों बनानी है? यही इस पेपर का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। ज्यादातर लोग सोचेंगे कि टैक्स बचाने के लिए, हाँ, लेकिन लेखक बताते हैं कि ऐसा नहीं है। कम से कम अमेरिकी कंपनियों के लिए तो बिल्कुल नहीं। अमेरिकी टैक्स कानून के हिसाब से चाहे कंपनी अपनी कैप्टिव सब्सिडियरी अमेरिका में बनाए या बरमूडा में, उस सब्सिडियरी की कमाई पर अमेरिकी फेडरल टैक्स तो लगना ही है। तो टैक्स का कोई बड़ा फायदा नहीं हुआ। तो फिर क्यों? अगर टैक्स नहीं बचाना तो इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है? वजह है रेगुलेशन, मतलब नियम कानून। केमन आइलैंड्स या बरमूडा जैसे देशों में एक बीमा कंपनी शुरू करने के नियम ज्यादा लचीले हैं। वहां कम पूंजी लगती है, प्रक्रिया तेज है और सालों से वहां इस काम के एक्सपर्ट्स का एक पूरा इकोसिस्टम बन चुका है। अच्छा, तो कंपनियों के लिए वहां जाना सस्ता और आसान पड़ता है? बिल्कुल। तो मतलब हम सेब और संतरे को एक ही टोकरी में गिन रहे थे। हम सोच रहे थे कि टैक्स हेवन जाने वाली हर कंपनी टैक्स बचाने वाला संतरा है, जबकि उनमें से कई इंश्योरेंस वाला सेब निकली। बिल्कुल सही, आपने एक लाइन में पूरे पेपर का सार बता दिया। और जब लेखकों ने इस टोकरी से सेब यानी कैप्टिव इंश्योरेंस कंपनियों को बाहर निकाला, तो पता है क्या हुआ? क्या हुआ? उन्हें पता चला कि जो संतरे यानी असली टैक्स बचाने वाली कंपनियां टोकरी में बची थीं, वो हमारे अंदाजे से 3 गुना ज्यादा मीठी हैं। मतलब वो पहले के अनुमान से लगभग 3 गुना ज्यादा टैक्स बचा रहे थे। 3 गुना? हाँ, कैप्टिव्स को साथ में गिनने की वजह से असली टैक्स चोरी की तस्वीर धुंधली हो रही थी। ये बात तो सोचने वाली है। मतलब एक गलत धारणा की वजह से इतने बड़े पैमाने पर टैक्स की बचत नजरअंदाज हो रही थी। ये मुझे सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर लेखक इस नतीजे तक पहुंचे कैसे? उन्होंने इस आम धारणा को चुनौती देने की शुरुआत कहां से की? ये एक बेहतरीन सवाल है, खासकर एक नए रिसर्चर के लिए। अच्छी रिसर्च की शुरुआत ही किसी मानी हुई बात पर सवाल उठाने से होती है। यहाँ सीखने वाली बात है अजम्पशन को चैलेंज करना। रिसर्च में हम अक्सर किसी चीज को नापने के लिए प्रॉक्सी का इस्तेमाल करते हैं। प्रॉक्सी? हाँ, मतलब एक तरह का शॉर्टकट। जैसे टैक्स हेवन में कंपनी की मौजूदगी को टैक्स बचाने की नीयत का प्रॉक्सी मान लिया गया था कि अगर कोई वहां है तो वो टैक्स ही बचा रहा होगा। बिल्कुल। लेखकों ने इसी शॉर्टकट पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि वहां होने की एक और जायज वजह हो सकती है, कैप्टिव इंश्योरेंस। उन्होंने एक और दिलचस्प थ्योरी का जिक्र किया जिसे पाथ डिपेंडेंस कहते हैं। पाथ डिपेंडेंस, ये क्या चीज है? इसका मतलब है कि कभी-कभी हम कोई काम इसलिए करते हैं क्योंकि हमेशा से वैसा ही होता आया है, भले ही अब बेहतर रास्ते मौजूद हों। जैसे हम आज भी QWERTY कीबोर्ड इस्तेमाल करते हैं। ये टाइपराइटर के जमाने में बना था ताकि बटन जाम ना हो। आज हमें उसकी जरूरत नहीं, पर हम उसी रास्ते पे चल रहे हैं। अच्छा। इसी तरह कंपनियों को केमन आइलैंड जाने की आदत पड़ गई क्योंकि शुरू में वही सबसे अच्छी जगह थी। अब भले ही अमेरिका के वर्मॉन्ट जैसे राज्यों में भी वैसी सुविधाएं हैं, लेकिन वो पुराना रास्ता बना हुआ है। ये तो बहुत दिलचस्प है। तो उनके पास एक थ्योरी थी, लेकिन इस थ्योरी को साबित करने के लिए डेटा तो चाहिए होगा। ये पता लगाना कि कौन सी कंपनी का कैप्टिव है और कौन सी का नहीं, ये तो बहुत मुश्किल काम लग रहा है। बहुत मुश्किल। और यहीं एक अच्छे रिसर्चर का असली काम दिखता है। उन्हें कोई बना बनाया डेटा नहीं मिला। उन्होंने कैप्टिव रिव्यू नाम की एक संस्था के एक खास प्राइवेट डेटाबेस का इस्तेमाल किया, जिसे कैप्टिव इंश्योरेंस डेटाबेस कहते हैं। उसे खरीदना पड़ा और फिर शुरू हुआ असली मेहनत का काम। वो क्या था? उन्हें इस प्राइवेट डेटा को कंपनियों के पब्लिक फाइनेंशियल डेटा, जिसे कंपोस्टैट कहते हैं, उसके साथ मैन्युअली मैच करना पड़ा। मैन्युअली, एक एक करके? हाँ, क्योंकि दोनों डेटाबेस में कंपनियों के नाम अलग अलग तरीके से लिखे थे, तो एक एक करके उन्हें मिलाना पड़ा। यानी ये सिर्फ कंप्यूटर पर बैठकर बटन दबाने वाला काम नहीं है, ये तो जासूसी करने जैसा है। बिल्कुल। और इसी जासूसी में उन्हें एक और चौंकाने वाली बात पता चली। अमेरिका में कंपनियों को अपनी सभी सब्सिडियरीज की लिस्ट एक सरकारी डॉक्यूमेंट एग्जिबिट 21 में देनी होती है। रिसर्चर्स ने पाया कि कंपनियां अपनी लगभग 42% कैप्टिव सब्सिडियरीज का जिक्र इस लिस्ट में करती ही नहीं। 42%? ये तो बहुत बड़ा नंबर है। ये दिखाता है कि पब्लिक डेटा हमेशा पूरा नहीं होता। सही बात। लेकिन उन रिसर्चर्स का क्या जिनके पास ये महंगा प्राइवेट डेटाबेस खरीदने के पैसे नहीं है? क्या वो इस तरह की रिसर्च कर ही नहीं सकते? लेखकों ने इसका भी सोचा और यहीं उनकी रिसर्च और भी ज्यादा प्रभावशाली हो जाती है। उन्होंने एक डिटर्मिनेंट्स मॉडल बनाया। ये एक तरह का प्रेडिक्शन मॉडल है।
ये कुछ खासियतों के आधार पर बताता है कि किसी कंपनी के पास कैप्टिव इंश्योरेंस होने की कितनी संभावना है। जैसे कि बड़ी कंपनियां, ज्यादा कर्ज वाली कंपनियां या पुरानी और स्थापित कंपनियां, इनके कैप्टिव रखने की संभावना ज्यादा होती है। अच्छा, तो मतलब अगर मेरे पास वो प्राइवेट डेटाबेस नहीं भी है तो मैं इस मॉडल का इस्तेमाल करके एक तरह का अनुमान लगा सकती हूँ। मैं देख सकती हूँ कि कौन सी कंपनियां बड़ी हैं, पुरानी हैं, और उन पे कैप्टिव होने का शक करके उन्हें अपने विश्लेषण से अलग कर सकती हूँ। ये तो रिसर्च कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ी मदद है। आपने बिल्कुल सही समझा। ये मॉडल लगभग 88.5% सटीक है। ये रिसर्च के जरिए समुदाय के लिए एक टूल बनाने जैसा है ताकि ज्ञान आगे बढ़ सके। कमाल है। तो अब हमारे पास थियोरी है, डेटा है, अब आते हैं नतीजों पर। वो 3 गुना ज्यादा टैक्स बचत वाली बात कैसे साबित हुई? इसके लिए उन्होंने एक बहुत ही मशहूर स्टडी के तरीके को दोहराया जो 2009 में ट्रायंग और लिंजी ने की थी। उन्होंने 2 कदम उठाए। पहला कदम, उन्होंने पहले सभी टैक्स हेवन सब्सिडरीज को एक साथ देखा बिना सेब संतरे का फर्क किए। नतीजा वही निकला जो पुरानी स्टडी में था कि ये कंपनियां औसतन 1.8% कम टैक्स दे रही थी। ठीक है, तो उन्होंने पहले पुरानी तरीके को कंफर्म किया। हाँ, ये दिखाना जरूरी था कि उनका बेसलाइन सही है। अब आता है दूसरा और सबसे जरूरी कदम। उन्होंने अपने डेटा से सिर्फ कैप्टिव इंश्योरेंस वाली कंपनियों को यानी सेब को हटा दिया, और अब जब उन्होंने बची हुई कंपनियों की टैक्स बचत को नापा तो वो आंकड़ा 1.8% से बढ़कर 5.5% हो गया। 5.5% यानी लगभग 3 गुना। एकदम। तो जब उन्होंने सेब हटाए तब उन्हें संतरे का असली स्वाद पता चला। इससे ये साफ हो गया कि कैप्टिव्स को शामिल करने से असली टैक्स बचाने वालों का असर बहुत कम दिख रहा था। एकदम से यही इस पेपर का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला निष्कर्ष है। ये वाकई हैरान करने वाला नतीजा है। तो इस पूरी बातचीत से अलग अलग लोगों के लिए क्या मुख्य संदेश हैं? पहले एकेडमिक्स और उन नए रिसर्चर्स की बात करते हैं जो हमें सुन रहे हैं। उनके लिए 3 बड़ी बातें हैं। पहली, आप जिस भी चीज को माप रहे हैं उसे बहुत ध्यान से चुनें। एक आम प्रॉक्सी में भी बहुत बड़ी गलती हो सकती है, जैसा हमने यहां देखा। दूसरी, हमेशा क्यों पूछें। कंपनियां कुछ कर रही हैं तो उसके पीछे की असली कारोबारी वजह क्या है। सिर्फ सतह पर जो दिख रहा है उसे सच ना मान लें। और तीसरी, अनोखा डेटा ढूंढना और दूसरों के लिए टूल बनाना आपकी रिसर्च को बहुत मूल्यवान बना सकता है। और प्रैक्टिशनर्स के लिए, जैसे पॉलिसी बनाने वाले या निवेशक, उनके लिए क्या सबक है? उनके लिए भी 2 बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली, टैक्स हेवन में होने वाली हर गतिविधि को टैक्स चोरी का नाम देना गलत है। कुछ के पीछे जायज कारोबारी कारण भी होते हैं, तो नीतियां बनाते वक्त सबको एक ही लाठी से नहीं हाँकना चाहिए। सही बात है। लेकिन दूसरी और ज्यादा जरूरी बात, जो कंपनियां वाकई टैक्स बचाने के लिए वहां हैं, वे शायद हमारे अनुमान से कहीं ज्यादा टैक्स बचा रही हैं। इसलिए नियमों और जांच को उन पर केंद्रित करना ज्यादा असरदार हो सकता है। इस रिसर्च ने यकीनन एक नई बहस छेड़ दी है, और अच्छी रिसर्च हमेशा जवाब देने से ज्यादा नए सवाल खड़े करती है। तो ये पेपर भविष्य के लिए कौन से नए रास्ते या सवाल खोलता है? कई दिलचस्प सवाल। जैसे यह स्टडी मुख्य रूप से अमेरिकी कंपनियों पर केंद्रित है। क्या यूरोप और एशिया की कंपनियों के लिए भी यही बात सच है? उनके टैक्स कानून अलग है? हाँ, हो सकता है उनकी कहानी भी अलग हो। दूसरा, आज दुनिया भर में टैक्स पारदर्शिता को लेकर नए नए नियम आ रहे हैं। इन नए नियमों का इन कैप्टिव और नॉन कैप्टिव स्ट्रक्चर्स पर क्या असर पड़ रहा है? और वो जो 42% कंपनियां अपनी कैप्टिव सब्सिडियरीज को छिपा रही थीं, उसका क्या? वो तीसरा और शायद सबसे दिलचस्प सवाल है, कंपनियां ऐसा क्यों करती हैं? क्या ये जानबूझकर पारदर्शिता से बचने के लिए किया जाता है, या बस इसलिए कि नियमों के तहत ऐसा बताना जरूरी नहीं है? इन सवालों के जवाब भविष्य की रिसर्च को एक नई और रोमांचक दिशा दे सकते हैं। वाकई एक रिसर्च पेपर कैसे हमारे सोचने के तरीके को पूरी तरह बदल सकता है, ये इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि उन आंकड़ों के पीछे छिपी कहानी, नियत और सच्चाई को समझने के बारे में है। और ये हमें याद दिलाता है कि ज्ञान की दुनिया में अक्सर सबसे दिलचस्प सवाल उन धारणाओं पर सवाल उठाने से मिलते हैं जिन्हें हम सालों से सच मानकर चलते आए हैं। Forestil dig, at du hører ordene Cayman Islands eller Bermuda, og de bliver nævnt i samme sætning som en kæmpestor multinational virksomhed. Hvad er det første, du tænker på?
For de fleste af os er det nok noget med palmer og hemmelige bankkonti og måske en ret aggressiv form for skatteplanlægning. Lige præcis. Det er den der helt gængse opfattelse. Men hvad nu hvis billedet er bare en smule mere komplekst? Tænk, hvis en virksomhed opretter et datterselskab på Bermuda, ikke for at gemme et gigantisk overskud væk fra skattefar, men for at forsikre sig selv mod risici. Risici, som intet almindeligt forsikringsselskab vil røre med en ildtang. Det er den her fascinerende gråzone, vi skal se nærmere på. Ja, og det gør vi med udgangspunkt i en utrolig solid kilde. Hele samtalen bygger på en virkelig, virkelig grundig forskningsartikel. Den har været igennem den helt store videnskabelige vridemaskine, altså fagfællebedømt, og er publiceret i tidsskriftet Contemporary Accounting Research. Og det er jo ikke et hvilket som helst tidsskrift. Det er på den der prestigefyldte FT50-liste. Det er en slags Michelin-guide over de absolut vigtigste erhvervstidsskrifter i verden. Så det er altså forskning fra den allerøverste hylde. Præcis. Artiklen hedder Non-Tax Use of Tax Havens. Evidence from Captive Insurance. Forfatterne er Bradford F. Heffer fra Texas A&M University, og så Jaron H. Wild og Ryan J. Wilson, begge to fra University of Iowa. Og vi vil virkelig opfordre dig til at bruge tid på at læse den. Uanset om du følger med her normalt eller ej, så giver den et helt fantastisk indblik i, hvordan forskningens maskinrum fungerer. Vi har selvfølgelig lagt et link i shownoterne. Godt. Så lad os lige starte med at sætte scenen. Især for dig, der måske er i starten af din egen forskningsrejse. Artiklen tager fat i en næsten universel antagelse, både i forskningen og i den offentlige debat. Nemlig, at hvis en virksomhed har et datterselskab i et skattely, så må det være et tegn på, at de forsøger at minimere deres skat. Men det lyder næsten for simpelt. Altså, hvis en global gigant, lad os sige et stort medicinfirma, opretter et selskab på Bermuda, er der så virkelig ingen anden tænkelig forretningsmæssig grund end at undgå skat? Det er præcis det spørgsmål, forfatterne stiller. For der findes et alternativ, og det hedder Captive Insurance. Det er i bund og grund en lidt fancy måde at sige selvforsikring på. Forestil dig, at du er en stor virksomhed med nogle meget specielle risici. Måske afbrydelser i en global forsyningskæde, eller risiko for et cyberangreb, der kan koste milliarder. Almindelige forsikringsselskaber vil måske sige, nej tak, den risiko er for stor og for svær at beregne. Okay, så virksomheden er tvunget til at finde en helt anden løsning. Præcis. Så de opretter deres eget 100% eget forsikringsselskab, en Captive, som så forsikrer moderselskabet. Det giver dem kontrol, og det kan dække de her unikke risici, og det er en helt aldeles legitim forretningspraksis. Okay. Så det er en slags intern forsikringsløsning. Det giver god mening. Men hvorfor er den detalje så vigtig, at den kan bære en hel forskningsartikel? Hvad ændrer det ved det store billede af skattely? Det ændrer alt. For her kommer artiklens helt store punchline. Når forskerne metodisk skiller de virksomheder fra, vores eneste formål i et skattely er at gribe sådan en captive, og så ser på resten, altså dem, der er der, af andre årsager, så sker der noget helt vildt. De finder ud af, at skattebesparelsen for denne restgruppe er 3 gange så stor, som tidligere studier har vist. 3 gange. Så ved at fjerne et, man kunne kalde legitim støj, ser man i virkeligheden et meget klarere og et meget mere grelt billede af den egentlige skatteundgåelse. Lige nøjagtigt. Det er som at justere fokus på et kamera. Pludselig står det, man egentlig vil se på, knivskarpt. Og det er et meget mere dramatisk billede, end man havde før. Men lad os lige tage et skridt tilbage. For en forsker, hvorfor er det overhovedet så afgørende at udfordre den her grundantagelse? De fleste vil jo nok bare acceptere, at skattely er lige skatteundgåelse, og så bygge videre derfra. Fordi det handler om præcision i det, vi måler. I forskning bruger man ofte en proxy, en slags stedfortræder for noget, der er svært at observere direkte. Her har tilstedeværelse i skattely været en proxy for aggressiv skatteplanlægning. Men hvis den proxy også fanger en masse legitime aktiviteter, som Captive Insurance, så laver man det, vi kalder en målefejl. Kan du give et eksempel? Ja, altså det svarer lidt til, at du prøver at måle din præcise kropsvægt, men du glemmer at tage din tunge vinterjakke og din rygsæk af. Vægten viser et tal, men det tal er for højt, fordi det inkluderer en masse støj. Her er Captive-selskaberne rygsækken, der forvrænger billedet af virksomhedernes reelle skattevægt. Den analogi er god. Den er virkelig god, men den åbner jo for et nyt spørgsmål.
Hvorfor i alverden skulle et stor amerikansk virksomhed placere sit interne forsikringsselskab på Bermuda, hvis det ikke er for at spare i skat? Det virker stadig lidt mystisk. Og det er et helt centralt punkt. Artiklen peger på flere rigtig gode, ikke skattemæssige grunde. For det første, regulering. Det er simpelthen ofte nemmere, hurtigere og billigere at oprette og drive et forsikringsselskab i et skattely, fordi kapitalkravene og de administrative byrder er lavere. Men er mindre striks regulering ikke bare en pæn måde at sige, at det er det vilde vesten? Er der ikke en reel risiko for virksomheden i at placere sin forsikring et sted med lavere tilsyn? Det er en fair indvending. Men for det andet er der opstået en enorm ekspertise i de her jurisdiktioner. Steder som Cayman Islands har f.eks. specialiseret sig i captives for sundhedssektoren. Der sidder et helt økosystem af advokater, revisorer og konsulenter, der er verdensmestre i lige præcis det her. Man tager derhen, hvor den specialiserede viden er. Okay, så det er en kombination af lettere regler og så adgang til eksperter? Præcis. Og en tredje faktor, som forskerne kalder path dependence, altså stigeafhængighed, det er lidt ligesom QWERTY-tastaturet. Det er ikke nødvendigvis det mest effektive layout, men det var det første, der blev udbredt, så nu holder vi fast i det af vane. Skattely var simpelthen de første til at tilbyde de her favorable vilkår for captives, så det blev en standardløsning, som rådgiver bare fortsatte med at anbefale. Så det er en slags historisk tilfældighed, der er blevet til en fast praksis? Ja, og nu kommer den allervigtigste pointe, som virkelig understreger, at det ikke primært er en skattefinte. For de amerikanske virksomheder, som studiet ser på, er indkomsten for de her udenlandske captives stadig fuldt ud underlagt amerikansk føderal selskabsskat. Vel, stop en halv. Siger du, at de sender en hel forretningsenhed til Caribien, betaler for kontorer, advokater og alt muligt, men de får ikke en lov at føderal skat ud af det? Det lyder jo helt skørt. Så må fordelene ved selve driften dernede virkelig være markante? Næret. Det understreger, at de primære årsager må være operationelle. Regulering, ekspertise, fleksibilitet. Ikke en direkte flugt fra den føderale amerikanske skat. Okay, det er en afgørende detalje. Men det fører mig til det næste. Hvordan i alverden finder man ud af, hvilke virksomheder, der har de her specialiserede captive datterselskaber? Det lyder ikke som noget, der står med store bogstaver på forsiden af årsrapporten. Det er jo en nål i en høstak. Det er absolut en nål i en høstak. Og det er her, vi ser det rigtige forskerhåndværk. Forfatterne har fået adgang til en privat kommerciel database, der hedder Captive Insurance Database, eller CID. Det er ikke offentligt tilgængelige data, og de understreger, at det er et enormt manuelt arbejde at matche oplysningerne fra den her specialdatabase med de store standardiserede regnskabsdatabaser. Det er en rigtig god lektion for enhver ny forsker. Den glamourøse del af analysen, men 90% af arbejdet er ofte det her møjsommelige, usynlige slid med at indsamle og rense data. Og hvad viser de data så om udbredelsen? Er det her et nichefænomen? Ikke helt. Det er ikke alle, der har dem, men de findes i ca. 11% af alle observationer, altså firmaår i deres datasæt, og de er spredt ud over næsten alle brancher. Og det interessante er, at næsten halvdelen af dem, 49% for at være helt præcis, er placeret i skattehy. Så det er et ret betydeligt fænomen. Okay, så de har fundet nålen i høstakken. De ved, hvem der har en captive i et skattely. Hvad er så deres strategi for at bruge den viden? Hvad er det nye smarte trick? Deres metode er en elegant tretrinsraket. For det første, og det her viser god videnskabelig praksis, starter de med at replikere et berømt tidligere studie. Det er et studie af forskerne Dyring og Lindsay fra 2009. De vil være sikre på, at de står på solid grund og kan genskabe de kendte resultater, før de begynder at pille ved noget. De tjekker altså, at deres eget udgangspunkt er korrekt, før de bygger videre. Fornuftigt. Hvad er så næste skridt? Næste skridt er selve justeringen. Det er her magien sker. De tager deres datasæt og fjerner alle de virksomheder, hvor tilstedeværelsen i et skattely udelukkende skyldes, at de har et captive selskab der. De skaber altså en ny, renset variabel for skattelyaktivitet, som kun fanger de virksomheder, der er i skattely af andre og formodentlig mere skattemotiverede årsager. Det er smart. Men det efterlader jo et problem. Den her CA-database, som de bruger, er privat og dyr. Så er deres fund ikke bare en one-off, som ingen andre kan efterprøve eller bygge videre på.
fantastisk spørgsmål, og det leder direkte til deres tredje og mest generøse skridt. De udvikler et værktøj til andre. Fordi de ved, at databasen er svær at få adgang til, bygger de en statistisk model, der med meget høj præcision kan forudsige, hvilke firmaer, der sandsynligvis har en captive i et skattely. Modellen bruger kun offentligt tilgængelige data som virksomhedsstørrelse, branche, gældsætning osv. Så de giver simpelthen en opskrift væk, så andre forskere kan rense deres egen data, selv uden adgang til den hemmelige ingrediens. Præcis. Det er et enormt bidrag til feltet, for det gør det muligt for hele forskningsmiljøet at lave mere præcise analyser fremover. Det er sådan videnskab for alvor rykker sig fremad. Okay, data er renset, metoden er på plads, og de har endda bygget et værktøj til eftertiden. Nu vil jeg høre det. Læg det på bordet. Hvad sker der, når de kører analysen igen med de her rensede data? Resultatet er virkelig, virkelig markant. Den oprindelige analyse, altså replikationen af tidligere forskning, den viste, at virksomheder med aktiviteter i skattely i gennemsnit havde en skattebyrde, der var 1,8 procentpoint lavere end andre virksomheder. Men efter de har fjernet støjen fra captives, så hopper den effektive skattebesparelse for de resterende ikke-captive aktiviteter i skattely op til hele 5,5 procentpoint. Wow, fra 1,8 til 5,5 procentpoint. Det er jo en kæmpe forskel. Det ændrer fuldstændig billedet af, hvor aggressiv de her firmaer egentlig er. Det er ikke bare lidt skatteoptimering i krone. For den her gruppe er det tilsyneladende en helt central del af strategien. Lige præcis. Den reelle skatteundgåelse er langt mere koncentreret og potentielt meget mere alvorlig, end man hidtil har kunnet måle. Det er som om, vi har kigget på hele skoven, men den virkelige skovbrand raser i et meget specifikt og afgrænset område. Og den er meget voldsommere end gennemsnittet antydet. Men betyder det så, at de her captives er fuldstændig uskyldige? Har de slet ingen skattemæssig effekt overhovedet? Det er det, der er så interessant. Virkeligheden er jo sjældent helt sort-hvid. På det føderale niveau i USA finder forskerne ingen beviser for, at captives fører til lavere skatterater. Men, og her er nuancen, de finder svage tegn på, at captives kan blive brugt til at reducere skatten på delstatsniveau. Nogle amerikanske stater har specifikke skatteregler, der gør det muligt. Så der kan godt være en lille lokal skattefordel, men den er slet ikke i nærheden af den massive effekt, man ser fra de andre former for skattelyaktiviteter. Helt korrekt. Den er marginal i forhold til det store billede. Okay, lad os prøve at samle trådene. Hvis du, der lytter med, er en spirende forsker, der er ved at starte din egen rejse, hvad er den vigtigste lektion, du skal tage med dig herfra? Den allervigtigste lektion er: vær fanatisk kritisk over for dine data og de proxy-variable, du bruger. En måling, der virker logisk og er bredt accepteret som tilstedeværelse i skattely, kan skjule afgørende nuancer. At turde grave et spadestik dybere og rense sine data kan fuldstændig ændre konklusionerne. Og den anden lektion er, at god forskning ikke kun finder et nyt svar, men også giver andre værktøjer som forudsigelsesmodellen her til at stille endnu bedre spørgsmål i fremtiden. Og for dig, der bare er nysgerrig på, hvordan verden hænger sammen, hvad skal du tage med dig? Den primære indsigt er, at ikke alt, der glimter i Cayman Islands, er skatteguld. Der findes reelle, legitime forretningsmæssige grunde til at være i skattely, men, og det er et kæmpestort men, ved at filtrere den legitime støj fra, viser denne forskning, at den skatteundgåelse, der rent faktisk foregår, er langt mere systematisk og alvorlig, end vi hidtil har troet. Billedet bliver skarpere, men det bliver bestemt ikke kønnere. Og det her rejser jo et vigtigt, ubesvaret spørgsmål. Hele denne undersøgelse fokuserer på amerikanske virksomheder, som opererer under et helt specifikt amerikansk skattesystem. Men hvordan vil billedet se ud for europæiske eller asiatiske virksomheder? De har helt andre regler for beskatning af udenlandsk indkomst. Bruger de captives på samme måde og af de samme årsager? Det ved vi reelt ikke. Nej, og man kan tage den tanke et skridt videre. I en verden, der bliver mere og mere digital, og hvor de største værdier er immaterielle, software, patenter, brands. Hvilke nye, smarte og måske helt legitime måder at bruge skattely på findes der så? Hvad er det næste? Captive insurance. Det næste aktivitet, som vi i dag fuldstændig overser, men som lige nu forvrænger vores forståelse af, hvordan global skattekonkurrence og virksomheders adfærd egentlig ser ud. Det er der noget at tænke over.